Ni John Bell, Opistak, lahat kami nandito. Paldo. Kasama na, ayun na, Ana. Si Jap. Asan na? Ay, naku po. Sunflower, labas nyo. Sunflower. Ba't ako lang mag-isa? Ang kulit naman, oh. Sabi daw niya, ano daw eh. Opistak. Ayun na guys, ayun na. Opistak. Sino pa nag-stack ng avocado? Ay, green apple. Bilhin niyo. Sugar apple in 2 minutes, we. Mamaya lang. Skip mo muna. Ayun na. Ay, sugar apple in stock. Bilhin niyo guys. Kapag nabili niyo to guys, like niyo lang yung comment. Bada. Dito na ako po magtatapos yung video. Goodbye.